Welcome to my new students, the diploma engineering students, the first year, first time. I am starting the first blog for engineering students. Never again I have started yet. I have done any videos or blogs for diploma engineering students. Diploma engineering students জন্য এই আমার প্রথম ভিডিও। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। The atomic structure, all other I have done already in my channel Study Hub in English also, total English. So this is a little bit different from 11-12 chemistry and diploma engineering chemistry. A little bit difference are there. So here we should not require এখানে আমাদের দরকার নেই সমস্ত কিছু ডিটেলসে বলা। এখানে ডিটেলস বলা নয় কেন ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টস এসেছো মাধ্যমিক পাস করে বাংলা মিডিয়াম থেকে এসেছো। Most of the students in BCom or HS Commerce or Science, Arts, some of the students may also Science. So, এখানে আমাকে কিছু কিছু বাংলা বলতে হবে, আমি কিছু ইংলিশ বলবো, সাম ইংলিশও বলবো, তোমাদের সুবিধার জন্য আমি বাংলা বলার চেষ্টা করছি, ওকে। সো এবং আমাকে এখানে যে ডিসক্রিপশন করতে হবে সেটা একটু সংক্ষেপে করতে হবে, বিকজ দ্য অ্যাটমিক স্ট্রাকচার অ্যান্ড অল আদার syllabus is there. In case of 11-12 is very vast syllabus, so that syllabus should not be out here. A little bit have to be discussed, that is in class 10 also, 9 also. তোমরা সব পড়ে এসেছো 9-10 বাংলা মিডিয়াম ইংলিশ মিডিয়াম যে যেখানে আছো আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ তোমাকে সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমি আমার এই প্রথম চ্যানেলে এবং তোমাদেরকে হার্দিক অভিনন্দন। তোমরা চ্যানেলটা দেখছো, তোমাদের জন্য আমি বলার চেষ্টা করছি, যতটা পারছি দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে প্লিজ সাবস্ক্রাইব ইট, লাইক ইট, শেয়ার ইট, অ্যান্ড আই অলওয়েজ নিড ইউর সাপোর্ট। উইদাউট ইউর সাপোর্ট আই উইল নট বি অ্যাওয়ে, আই উইল নট বি প্রসিড মাইসেলফ অ্যান্ড আই উইল ট্রাই। আমি চেষ্টা করব আমি তোমাদেরকে তোমাদের মতন বোঝানোর চেষ্টা করব, আপ্রাণ চেষ্টা করব। So I need your help. Please support me and subscribe me, like, share and comment. Also comment it, and whatever problem, go to my comment box, comment there, and I also give some notes also, suggestions also, and join my WhatsApp group also, okay? Link is given in the description box, okay? So today আমি start করছি atomic structure in diploma for diploma engineering students first year first sem. So let's start guys. अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। শোনো, অ্যাটমিক স্ট্রাকচার মানে পরমাণুর গঠন। আজকে পড়াবো পরমাণুর গঠন। সবাইকার গঠন আছে, তোমার আমার কুকুর শেয়াল বিড়াল সবাই গঠন আছে স্ট্রাকচার। তো হোয়াট ইজ অ্যাটম? অ্যাটম কে হয়? অ্যাটম কা মানে হচ্ছে পরমাণু। তা হোয়াট ইউ নো ডাল্টনস অ্যাটমিক থিওরি? ডাল্টন অ্যাটমিক থিওরি জেনেছি যে নাইদার ক্রিয়েটেড নট ডেস্ট্রয়েড, তাই তো? হোয়াট? তাই নো, অ্যাটম ইজ দ্য স্মলেস্ট পার্টিকেল, স্মলেস্ট ইনডিভিজিবল পার্টিকেল, সব পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণিকা, যেটা কোথায় অংশগ্রহণ করে? রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করছে। দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং। অ্যান্ড সেম এলিমেন্ট যারা আছে তাদের অ্যাটম অফ সেম এলিমেন্ট আর প্রপার্টি সেম, ডিফারেন্ট আর ডিফারেন্ট। সো I will not bother about that, just I will discuss to the point, because details is not required out here. You are the engineering students, so only concept. First, before going to the structure of atom, some of the things you should have to know. The atom cannot create the smallest particle, কিন্তু দেখা যাবে পরে যে অ্যাটমকেও ভাঙা যাচ্ছে, ভেঙে কিছু সাব অ্যাটমিক পার্টিকেল আসছে, proton, electron, neutron. So discovery of proton, discovery of electron, discovery of neutron, এই যে cathode experiment, anode experiment, canal experiment, all I will not describe out here. This is the
just go through the book, a little view. I will just start from the structure. So before going this, so you should have to remember these things. The Röntgen scientist, 1895, he first done the X-ray experiment and cathode ray X-ray experiment, and he found X-ray, discovered X-ray, and the experiment, go through the experiment. J. Placker, 1859 cathode ray experiment, and from that electron is আবিষ্কার হয়েছিল। অ্যান্ড যে থমসন 1897 সালে E/M রেশিও করেছিল, এর ভ্যালুটা পাওয়া গেছে 1.6 সামথিং। एंड मिलिकेंस 1906 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज कितना है वो निकाला, उसका वैल्यू 1.6022 × 10⁻19 कूलम। इट कैन बी 4.2 समथिंग जूल ऑल्सो, यू कैन फाइंड आउट। ओके। एंड गोल्डस्टाइन 1866 সালে অ্যানোড রে এক্সপেরিমেন্টে প্রোটন আবিষ্কার করেছিলেন। অ্যান্ড চ্যাডউইক 1932 নিউট্রন আবিষ্কার করলেন। এভাবে বিভিন্ন different type, different X-ray, cathode ray, E/M ratio, charge of electron, charge of proton, charge of not chargeless particle neutron, I will tell in the experiment. So all these things just overview, and also some of the important relation there are so many things class 11 12, so I do not given, just কিছু আমি জিনিস দিলাম, এগুলো একটু মনে রাখবে। রেডিয়াস অফ দ্য অ্যাটমের রেডিয়াস কত হবে, 10⁻10 মিটার। রাইট ইট ডাউন, নোট ইট ডাউন, অর পজ দিস অ্যান্ড এগেন পজ অ্যান্ড রাইট ইট ইন ইউর কপি। ওকে। রেডিয়াস অফ দ্য নিউক্লিয়াস, Bohr's radius, what is Rn? N is the number of cell, that is 0.53 Armstrong. For hydrogen, that is n square by z. N is the number of cell, n1 হলে 1 square, 2 হলে 2 square, z is the atomic number. In case of hydrogen, atomic number 1, that's why 0.53 Armstrong. Okay. Energy of the electron, you can find out the energy of the electron. There are so many formulas are there. To 4 pi square, r square, z square to the pi, so many formulas there in your book. So directly you can find out the energy of the electron, minus 13.6 z square by n square electron volt. The z atomic number and n is the number of cells. So by finding the value বসিয়ে দেবে, the electron volt of the electron you can determine. M here, কৌণিক ভরবেগ, that is angular momentum, nh by 2 pi, h key Planck constant, number of cells, n conventional quantum number, pi 22/7, h Planck constant, उसका वैल्यू क्या है 6.63 into 10⁻30 joule second. And lambda wavelength equals to h by mv, mass, velocity, h Planck constant by h by p. This is known as the de-Broglie equations. Important. This will come in the MCQ. h by mv, lambda equals to, and number of orbital, if you find out কতগুলো orbital আছে, the formula n square, number of n, that is the square, is the number of orbital. Number of electron in orbital कितना होगा, एक orbital में कितने electron थकेगा, 2 into 2l plus 1, what is l, what is n, I am coming later. And total number of electron in any cell, 2n square formula. Just write it down. This is the main thing, and how it is derived, not required to do in your syllabus. So I am starting from the beginning, atomic structure. Let's start. A few moments later. So let's start. এসো আরম্ভ করি। एटम, व्हाट इज एटम, आई हैव टोल्ड यू। एटम, उसका बाद एटॉमिक थ्योरी कौन से दिया, डाल्टन में 1818 में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम डिस्कस किया। 10 और 9 थ्योरी आर देयर, आई हैव डिस्कस ऑलरेडी इन द क्लास। ओके, श्योर। सो आई विल नॉट डिस्कवर दिस, आई विल नॉट बदर अबाउट दिस। नेक्स्ट कम टू द एटॉमिक थ्योरी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम का स्ट्रक्चर कितना कैसे होगा, एटम जो है उसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर फर्स्ट थॉमसन मॉडल ऑफ 1897। थॉमसन क्या बोलता है, थॉमसन के लिए वो जो साइंटिस्ट है वो बोला, क्या बोला, कहाँ गया, था जल्दी जल्दी। दिस इज द प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ओके, वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन क्या है, इसमें वाटरमेलन का ये आई है ना, एम्बेडेड है, ये है वो बीच है।
वो इसका बाद जो क्या है वो लाल अंश जो लाल पार्ट जो हम खाता है पीता है नहीं खाता है दैट इज द positively charged. The electron is embedded. These are the electrons. These are the electrons. These are the positive charged particle. And this is that means what he told. The positive electron are embedded within the positively charged mass. Total red वाला जो पार्ट है ना वो है पॉजिटिव चार्ज और ये है इलेक्ट्रॉन. ऐसे एटम ऐसे हो रहे हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर. बट दिस इज नॉट permanently, this is discarded. This is not for valid justifications. So then came Rutherford's model. Rutherford 1911 बहुत बढ़िया साइंटिस्ट है. वो आया क्या बोला, वो एक एक्सपेरिमेंट किया. उसका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? Rutherford अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो प्रीवियस पेज में है. ओके तुम्हारे लिए. तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल विच्छुरण परीक्षा क्या है? वो क्या है? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? यू नो अल्फा इज पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा. वो कैसे आता है? वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, बेरियम, ऑल दिस थिंग्स एंड फ्रॉम दैट कन्टिन्यूअसली एमिटिंग তারা সম্পূর্ণ সবসময় একটা করে ইলেকট্রন দ্বারা বিভিন্ন গামা রে, আলফা রে, বিটা রে তারা নিঃসরণ করে. সেইখান থেকে দ্যাট আলফা পার্টিকেল হুইচ ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু হিলিয়াম 4n2 উইথ মাস আলফা পার্টিকেল experiment. Alpha particle experiment. What is the experiment? Alpha particle. Rutherford alpha particle scattering experiment. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. अल्फा पार्टिकल विच्छुरण परीक्षा क्या है? एक बॉक्स था, वो बॉक्स का अंदर एक थोड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, एनी हो. इसका एक छोटा फूटा है, उसमें निर्गत हुआ क्या है? अल्फा पार्टिकल. वो अल्फा पार्टिकल निर्गत हुआ, उसको एक पॉइंट से वो डिरेक्ट कर दिया. Suppose these are the alpha particles is coming out from this box and this alpha particle is being penetrating an atom. An atom out here this is not found. Atom का क्या है? एक gold leaf लिया, एक gold leaf लिया, उसमें alpha particle scattering उसको bombard alpha particle যেটাকে আঘাত করছে, এর মধ্যে alpha particle আঘাত করছে. ওকে, अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग इज डन. क्या हुआ इसमें? तो व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज अल्फा पार्टिकल इज बीइंग बॉम्बार्डेड टू अ गोल्ड फॉयल. क्यों गोल्ड फॉयल लिया? दिस इज गोल्ड फॉयल. थोड़ा 0.05 mm. क्यों? ये जो मेटल का जो प्रॉपर्टी है बिटन इनटू सीट, उसका क्या बोलते हैं? मेलाबिलिटी, सोनोरोसिटी सब है ना. तो बिटन इनटू सीट वो जो और मेटल है আর যেসব মেটাল আছে সেগুলো পিটিয়ে বলতে গেলে ভেঙে যাবে. দ্যাট উইল বি ব্রোকেন. সো ইন দ্যাট ফর দ্যাট রিজন গোল্ড ফয়েল হ্যাজ বিন টেকেন. it is for that reason malleability beaten into sheet. That means 0.05 mm थिक करने के लिए जो आर्जा मेटल আছে that metal will not be helpful. সো জন্য গোল্ড ফয়েল নিয়েছিলেন. কী করলেন? আলফা পার্টিকেল উনি পাঠা দেখাচ্ছেন. তো হোয়াট ইজ দ্য एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज दिस. अल्फा पार्टिकल विच्छुरण करलें. एक्सपेरिमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन क्या है? पर्यवेक्षण क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या देखते हैं? द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल ऑल आर अल्फा पार्टिकल. या द मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गो स्ट्रेट फॉरवर्ड, चला गया, सीधा चला गया.
অনলি 10,000 আর 20,000 में एक तो जो है जो सीधा যেটা সোজা যাচ্ছে সেটা এই মাঝখান থেকে দেখো গিয়ে এদিকে রিটার্ন করছে, রিটার্ন ব্যাক করছে। আর কিছু কিছু বাঁ দিক দিয়ে একটু একটু পেরিফেরি দিকে একটু বেঁকে গেছে, একটু ডিফ্লেক্ট হয়েছে। তো দিস ইজ দ্য অবজারভেশন। সেই অবজারভেশন থেকে আমরা কি জানতে পারছি? হোয়াট উই নো ফ্রম দিস অবজারভেশন? দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি এক্সপেরিমেন্ট, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस। इन्फरेंस इन्फरेंस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है? ये है। तो इन्फरेंस है, इन्फरेंस হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে অধিকাংশ স্থান ফাঁকা। यस, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एम्प्टी যদি না হয়, আমি एग्जांपल दिया है क्लास में, हाँ याद है? क्लास में एग्जाम्पल दे दिया, एक लड़का जा रहा है उधर है, हाँ समझ गया? तो स्टूडेंट लोग जो क्लास में था वो बुझे গেছে আমি কি एग्जाम्पल দিয়েছি। এখানে দিচ্ছি না, क्लास में हम दिया था एग्जाम्पल। स्टेज जाने से क्या होगा, हम सीधा जाएगा, मैंने हमारा सामने रास्ता क्लीन है। जाते जाते हम साइड हो गया, क्यों हो गया? उसका रीज़न याद है? तो हाँ वो तो वाह वाह, आकाश ठीक है, वैशाखी ठीक है, अच्छा चलो देखो सृजित ठीक है, गुड। तो क्या है, द मोस्ट स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मैंने फाँका हुआ, इसलिए सीधा चला गया। एंड सम पार्ट इज नियर एंड व्हाट इट इज ए रिटर्न हो गया। এই মাঝেরটা রিটার্ন হয়ে গেল মানে কি? এ তো আলফা পার্টিকেল মাস 4 অ্যান্ড ইট ইজ পজিটিভ। তো পজিটিভ অ্যান্ড মাস 4 এ রিটার্ন হয়ে যাচ্ছে মানে কি? তার মানে এখানে কোনো পজিটিভ রে, পজিটিভ কোনো কণিকা আছে এবং এর মাস এর থেকে বেশি, যার ফলে রিটার্ন করে চলে আসছে। রিটার্ন করে আসছে মানে কি? হেয়ার মাস গ্রেটার দেন আলফা অ্যান্ড ইট ইজ পজিটিভ, পজিটিভ রিপালশন হোকে এ ফিরে আসছে। তার সেন্টারে কোনো বেশি আলফার থেকে হচ্ছে বেশি মাস এবং পজিটিভ কোনো তড়িৎগ্রস্ত কণা রয়েছে। আর সেন্টারে যে ডাইভার্ট হচ্ছে, লিটল বিট ডিফ্লেকশন হচ্ছে, এর মানেটা কি? এখানে নিশ্চয়ই দিস ইজ এ পজিটিভ, পজিটিভ একটু টেরা হয়ে যাচ্ছে, বেঁকে যাচ্ছে মানে কি? नेगेटिव কেউ আছে को টানছে, दैट इज नेगेटिव, कोई पार्टिकल यहाँ पर है। क्लियर? सो इन इन्फरेंस में क्या बोला, जे न्यूक्लियस जो एटम का जो है उसको 2 पार्ट है एटम का। एक है एटम का पार्ट है 2, एक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नंबर 2 है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्लियर? ताहले एटम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिल गया। एटम का दोनों पार्ट है, एक है सेंटर व न्यूक्लियस जिसमें कोई पॉजिटिव और मास इससे ज़्यादा, अल्फा से ज़्यादा है, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट न्यूक्लियस का बहिर्भूत जो अंश যাকে বলা হয় ইলেকট্রন মহল, বহির্ভূত মহল। এবং এখান থেকে তিনি বললেন যে এই সাইডে কারা আছে, ইলেকট্রনগুলো কন্টিনিউ ঘুরছে, ইলেকট্রনগুলো সেন্টার বাইরে রয়েছে পেরিফেরিতে, আর মাঝখানে রয়েছে পজিটিভ চার্জ প্রোটন আর নিস্তড়িত চার্জলেস পার্টিকেল নিউট্রন একসাথে সেন্টারে আছে। তাহলে ওর মাসটা বেশি, তাই রিপালশন হচ্ছে, পজিটিভ চার্জ পজিটিভ রিপালশন, ইজ মাস ইজ গ্রেটার দেন আলফা, सही रिटर्न बैक। हमें दौड़े जाच्छी, हम एग्जाम्पल दे दिया, हमारा सामने एक छोटा लड़का है, उसको और हमारा सामने जो एक बड़े बिल्डर है, हम जाएंगे उसके साथ, उस धक्का दिए जेते पारबो ना, हमें रिटर्न करे आसते होबे। दैट इज द मास इज ग्रेटर देन दिस and this is known as nucleus of the atom and this is known as the extra nuclear part of the atom where electron moves continuously. Yes, and center में पॉजिटिव प्रोटॉन एंड निस्तरीय न्यूट्रॉन एक साथ में है, और प्रोटॉन के न्यूक्लियस के घिरे इलेक्ट्रॉनগুলো কন্টিনিউয়াসলি বৃত্তাকার পথে কন্টিনিউয়াস অবিরত ঘুরছে। दिस इज द मॉडल ऑफ रादरफोर्ड इन शॉर्ट, संक्षेपे, और बहुत कुछ है।
लेकिन ये है केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री में मिस्ट्री है, बहुत मिस्ट्री। যেমন प्रेम में मिष्टी है, केमिस्ट्री में मिष्टी है। प्रेम करते हो, तीता मुठा मिठाई, हैं, तीता भी हो सकता है। कब होगा? जब देखो केमिस्ट्री में मिस्ट्री। मिस्ट्री क्या है? जितना केमिस्ट्री उतना ही मिस्ट्री। রাদারফোর্ড বল গিয়া কি ইলেকট্রন ঘুম रहा है, ঘুরছে কন্টিনিউয়াসলি। কোথায় না? ডিপেন্ডিং, দ্যাট ইজ দ্য সেন্টারিং উইথ দ্য নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো বৃত্তাকার পথে ঘুরছে। সো দ্য বাট ড্রব্যাকস কেম। হোয়াট আর দ্য ড্রব্যাকস? Drawbacks is that, so drawbacks of, so what are the drawbacks? जल्दी जल्दी होना चाहिए, इतना धैर्य नहीं रहेगा। इंजीनियरिंग है ना, ये सब इंजीनियर स्टूडेंट, ये कैसे दौड़ रहा है, इसको जरूरत नहीं है। वो बोलता है सर क्या पढ़ रहा है सर, हम स्टूडेंट है, इंजीनियर है, ये एटम क्या दरकार है, ज़रूरत नहीं है। हैं, कोई ज़रूरत है क्या? वो सर बकबक कर रहा है। चलो सुनो, सर सब्सक्राइब के लिए कर रहा है, सर अपलोड के लिए कहा, नहीं नहीं बेटा तुम्हारे लिए कर रहा है। ओह सी द व्हाट रदरफोर्ड टोल्ड, इलेक्ट्रॉन is moving continuously, okay, moving continuously in the periphery of the atom, and center में कौन है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, सो व्हाट आर द डिमेरिट्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? डिमेरिट्स बोलना ना चाहिए, ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स क्या है? ड्रॉबैक्स है, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स है जो देखो, इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द circular path according to the electromagnetic theory. When a particle moves around a circular path, it gradually loses energy. Okay, that is the lose energy. Okay, the failure, it failed to explain. Lose energy means what? एंड अल्टीमेटली ये घूमते 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 क्या होगा? ये घूमते 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 क्या होगा? एनर्जी लॉस करने के बाद ये इसमें आएगा अल्टीमेट कहाँ होगा? নিউক্লিয়াসে এসে পড়ে যাবে। যে নিউক্লিয়াসে পড়ে গেল তখন কি আর স্ট্রাকচারটা থাকবে? স্ট্রাকচার नहीं रहेगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। Okay, it collide with the center of the nucleus. So what are the limitation बोलेगा तो अच्छा होगा, फेलियर बोलने से तो उसको डिजनर करना होगा ना। सो लिमिटेशन some drawbacks है। drawbacks क्या है? It fails to explain the stability of atom, that is the stable structure of atom cannot be explained by Rutherford। एक नंबर stability, I am not writing, I will give you the stability। okay, I'll give the notes in your box, so description box। so it cannot explain the stability of atom and how electrons are arranged around the nucleus। how electrons are arranged, लिखिए how electrons are arranged around the nucleus। sorry, আমি বাংলা লিখতে পারছি না এখানে। ইলেকট্রনের স্টেবিলিটি মানে কি? স্টেবিলিটি মিনস স্থায়িত্ব। তাই অ্যাটমের স্থায়িত্ব তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ইলেকট্রনগুলো কীভাবে অ্যারেঞ্জ আছে নিউক্লিয়াসের চারিদিকে সেটা বলতে পারেননি। আর ফেল টু এক্সপ্লেন দ্য লাইন অ্যান্ড দ্য ডিসক্রিট অর অ্যাটমিক স্পেকট্রা অন অলসো দ্য এনার্জি লেভেল। क्या লাইন স্পেকট্রাম, যখন কোনো কণিকা ঘুরছে অ্যাকর্ডিং টু আমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি দেখা যাবে কিছু স্পেকট্রাম করে। স্পেকট্রাম ডিসকন্টিনিউয়াস আর কন্টিনিউয়াস স্পেকট্রাম উইল ফর্ম, অ্যান্ড হি ফেল টু এক্সপ্লেন দ্য লাইন অ্যান্ড ডিসক্রিট or atomic spectrum,
and also an energy level. So for that reason, then came to so this drawbacks or limitation has been clearly described by Niels Bohr. ऐसा यही तो केमिस्ट्री है, एक बोलेगा, उसका जो त्रुटि आएगा वो त्रुटि निकलेगा, निकलने के बाद वो एक नया फार्मूला देता है, वही है बाजीमात कर जाएगा. क्लियर. सो कम टू द नील्स बोर. बोर जी क्या बोला? नील्स बोर, बोर्स थ्योरी, बोर्स मॉडल ऑफ atomic structure, Bohr's atomic model, mainly for hydrogen atom. The Danish physicist Niels Bohr, 1912 to 13, proposed new model of atom based on Planck's quantum theory. Okay, what is that? Electron in hydrogen atom revolves around the electrons in an atom revolves around the nucleus only in certain fixed circular path with fixed energy level. ओहो বেঙ্গলি में बोलना चाहिए ना. বলছে তিনি কি বলছেন, ইলেকট্রনগুলো তারপর কি বলছে, ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে, চলো ঘুরছে, আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, होगा नहीं होगा. बोर्ड्स কি বলা, যে ইলেকট্রনগুলো একটা পার্টিকুলার পথে ঘুরছে, নির্দিষ্ট পথে, এবং যে পথের এনার্জি লেভেল মিন শক্তিস্তর ফিক্সড মানে স্থায়ী, নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে তারা ঘুরছে উইথ অ্যান ফিক্সড ভেলোসিটি নিয়ে ঘুরছে. দ্যাট মিন্स सपोज जो तुम्हारा जो रूम है क्लास का रूम का जो कैपेसिटी वो फिक्स्ड है. सपोज 60 स्टूडेंट्स का पास रूम का कैपेसिटी 80, उसका बाद 90, तो कैपेसिटी फिक्स्ड है. वह कैपेसिटी और सिटिंग कैपेसिटी और मानी হচ্ছে শক্তি, মানে ওই রুমে 70 বেশি হবে না, তারপরে আমাকে আবার অন্য জায়গায় যেতে হবে, তার মানে ইলেকট্রনগুলো বলছে, ইলেকট্রনগুলো যখন ঘুরছে, এই যে বলছে একটা ফিক্সড নির্দিষ্ট কি অ্যারাউন্ড দ্য সার্টেন সার্কুলার অরবিট, যেখানে সেখানে ঘুরছে না, এটা করে সার্টেন সার্কুলার অরবিটে ঘুরছে. ইলেকট্রনগুলো সার্টেন অরবিটে ঘুরছে, ইলেকট্রন পার্টিকুলার অরবিটে এই যে ঘুরছে, যেমন সৌরজগতে ঘুরছে গ্রহ উপগ্রহগুলো, তেমনি পার্টিকুলার ইলেকট্রনগুলো পার্টিকুলার অরবিটে ঘুরছে, এবং প্রত্যেকটা অরবিটের শক্তি স্তর ফিক্সড নির্দিষ্ট, এবং প্রত্যেকটা ভেলোসিটি ফিক্সড. নট দ্য শক্তি স্তর মানে ইলেকট্রনের নয়, স্তর হচ্ছে এই সেলটি, এই এক একটা শক্তি স্তর, এই স্তরে ইলেকট্রনগুলো ঘুরছে. এবং দিস পাথ আর কল দ্য অরবিট অর স্টেশনারি স্টেট অর অ্যালাউড এনার্জি স্টেট. এই পাথগুলোকে বলা হয় অরবিট, স্টেশনারি স্টেটস অর অ্যালাউড এনার্জি স্টেট. অরবিটস আর অ্যারেঞ্জ কনসেন্ট্রিক, এই যে অরবিট আর অ্যারেঞ্জ কনসেন্ট্রিক লেভেল, মানে এই অরবিটগুলো দেখো একটাই সেন্টার কনসেন্ট্রিক সার্কেল, তার মানে কি কনসেন্ট্রিক এটাই সেম, দেখো সেম সেন্টার. তাই এইভাবে অরবিটগুলো এক একটা সমকেন্দ্রিক বৃত্তাকারে পথে ঘুরছে, প্রত্যেকটার পথ শক্তি স্তর ফিক্সড, অ্যান্ড দে আর নাম্বার্ড. সাপোজ দিস ইজ দ্য n equals to 1 ফার্স্ট সেল, n equals to 2, n equals to 3, ऐसे. When n equals to 1, it is known as K cell, it is L, it is M, ऐसे उन्हें नाम दे दिया. Okay, it is known as principal quantum number. Okay, this is known as principal quantum number. Clear? क्वांटाइजेशन कंडीशन बाद में आएगा, वो तुम्हारा नहीं है. एंगुलर मोमेंटम कैसे हो, देखो इन फिजिक्स में तुम পড়েছো, যখন সেন্টারে কোনো পার্টিকেল ঘুরছে, একা ঢিলে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে আমি, তো কি হয়, ইলেকট্রন রিভলভস অনলি দোজ অরবিটস হুইচ অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ NH/2 পাই. আমরা বলবো NH/2 পাই বা H/2 পাই, NH/2 পাই.
तो mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई हम बोला ना, दिस इज नोन एज অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। ঘুরছে, সেন্টিপিটাল ফোর্স, অপকেন্দ্রিক বল টানছে, ও ঘুরছে, চেষ্টা করছে ছিটকে যাওয়ার, যখনই ঘুরবে সে ছিটকে যাওয়ার চেষ্টা করে অ্যাকর্ডিং টু ট্যানজেন্ট। সবসময় এদিকে বলটা ফোর্সটা এদিকে ক্রিয়া করবে, ও টানছে ওদিকে টানছে, তাহলে অপকেন্দ্রিক বল অভিকেন্দ্রিক বল, অপকেন্দ্রিক বল সেন্টিপিটাল ফোর্স অ্যাট্রাক্টিং, ইন দিস ওয়ে ইট রিভলভস রাউন্ড। ওকে, যেখানে তুমি সুতো কেটে দেবে দড়িটা, সেইখান থেকে ও ছিটকে বেরিয়ে আসবে, যেখানেই যাবে ঘুরতে ঘুরতে এদিকে এই সোজা বেরিয়ে আসবে, রিভলভ রাউন্ডস। ওকে, সো আউট হেয়ার, so these are the models of Bohr's model. This is Bohr's theory. Okay, next and what Bohr told, the electron গুলো ঘুরছে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে, প্রত্যেকটা কক্ষপথে শক্তি নির্দিষ্ট এবং তাদের ভেলোসিটিও নির্দিষ্ট। ওকে, সো নেক্সট যখন রিভলভ করছে সেন্টারিং দ্য নিউক্লিয়াস in this orbit, electron is revolving. While revolving in their circular path, it neither loss nor gain energy. Energy is not, energy loss করছে না, গেন করছে না। তো এনার্জি যদি লস বা গেন না হয় তাহলে কখনই এস নিউক্লিয়াসের উপর চেপে পড়বে না, তাহলে নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব, পরমাণুর স্থায়িত্বটা নষ্ট হবে না। এটা উনি বলেছেন যে কোনো এনার্জি লসও করছে না, গেনও করছে না। কেন কি, ইলেকট্রনগুলো যে ঘুরছে তাহলে নিজের শক্তিস্তরে ঘুরছে, নট ইজ ওন এনার্জি। ইট ঘুরছে যে এই শক্তি স্তর, এই যে স্তর অরবিট, এই অরবিটে এনার্জি লেভেলে ঘুরছে। তা টেকিং দ্য এনার্জি অফ দিস লেভেল, অফ দিস অরবিট, ইট ইজ রিভলভিং। সো নাইদার লস অর গেন এনার্জি। It sometimes, if an external energy is being supplied, if external energy is being supplied to this, then by gaining this energy, এই এনার্জিটা নিয়ে সে নিচু স্তর থেকে উপর স্তরে যাবে, বা এনার্জিটা ছেড়ে দিয়ে সে উপর থেকে নিচে নেমে আসবে। আপার থেকে আপার, ই ক্যান জাম্প ফ্রম আপার টু লোয়ার, অর গেনিং এনার্জি ই ক্যান গো টু লোয়ার টু আপার। তাই লসিং এনার্জি আপার টু লোয়ার আসতে পারে, ওপর থেকে নিচে আসবে, আবার এনার্জি নিয়ে নিচ থেকে ওপরে যেতে পারবে। ওকে, তো এইভাবে উনি এইভাবে বলেছেন 3 নম্বর। অ্যান্ড 4 ইজ দ্যাট, হোয়াট ইজ দ্য ফোর্থ Bohr's postulates? If electrons are arranged in different energy levels, electrons are arranged in different energy levels, okay, and energy is gradually increased with increase in distance from the nucleus. Nucleus যত দূরত্ব বাড়বে তত এদের এনার্জিটা বাড়ছে। So next come the success of Bohr. Success of Bohr. So success. What are the success? Success of Bohr. Bohr's success কি? 1 নম্বর success কি? Bohr gives the stability of atom. Stability of atom. Number 2 কি? Calculation of Bohr radius. Bohr can apply the formula, so we can find out the radius of the atom. Okay, the Bohr's calculation of Bohr radius, that is 0.529, that is 0.53 Armstrong. Okay, number 3, that is Bohr radii. Bohr radii can be calculated by Bohr's. Number 3, calculation of energy of electron. Calculation of energy of electron. We can calculate energy of electron. Electron का energy we can calculate, and also we can calculate introduced the idea of the quantum number. Bohr is the first who has given the introduction. Bohr সর্বপ্রথম একটা কোয়ান্টাম নাম্বারের আইডিয়াটা দিয়েছিলেন, ঠিক আছে। and he also explain করেছিলেন যে অ্যাটমিক স্পেকট্রাম অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম, অ্যাটমিক স্পেকট্রাম অফ হাইড্রোজেন অ্যাটমের যে ব্যাখ্যাটা তিনি দিয়েছিলেন। দিস আর দ্য সাফল্য অফ বোরের সাকসেস বা সাফল্য। ইনস্পাইট অফ সাফল্য থাকা সত্ত্বেও তার কিছু লিমিটেশন আছে। লিমিটেশন কী কী? ইট ফেলস টু এক্সপ্লেন দ্য স্পেকট্রা অফ মাল্টি ইলেকট্রন অ্যাটম। ফেলিওর বা লিমিটেশন
লিমিটেশন তার মানে ক্যানট এক্সপ্লেন দ্য মাল্টি ইলেকট্রন দ্যাট ইজ মোনোঅ্যাটমিক, হয়েছে, দ্যাট ইজ ডায়াটমিক মলিকুলের ক্ষেত্রে পারেননি, অনলি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে, তাহলে মাল্টি ইলেকট্রন অ্যাটম ক্যানট এক্সপ্লেন মাল্টি ইলেকট্রন অ্যাটম, এইটা স্পেকট্রাল লাইন অফ মাল্টি ইলেকট্রন অ্যাটমের পারে নেই। This theory cannot helps to explain the splitting of spectral line, that is the Zeeman effect, Stark effect, it cannot explain. This theory is not a theory Zeeman effect, Stark effect on application of electric field, on application of magnetic field, তিনি এটা ব্যাখ্যা করতে পারেন নাই। This theory is not true for the three-dimensional model. Three-dimensional মডেলের ক্ষেত্রে তিনি এটা অ্যাপ্লিকেবল নয়। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ এগেনস্ট দ্য হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপল। ইয়েস, দিস ইজ এগেনস্ট the Heisenberg uncertainty principle, HUP half হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি, এটা হাইসেনবার্গের আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে গেছেন। কেন বলছেন না যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে একটা নির্দিষ্ট গতিপথে ঘুরছে পার্টিকুলার ইয়েতে, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল দেখতে পাবো পরে গিয়ে, নেক্সট দিনে আলোচনা করবো আমি যে হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপাল কী, নেক্সটে আলোচনা করবো। আজকে এইটুকুই থাক, বেশি বড় করলে তোমাদের প্রবলেম হয়ে যাবে, তাই এইটুকুই পড়ো। আজকে যেটা হলো মোদ্দা কথা, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারটা থমসন মডেল বলেছিলেন, রাদারফোর্ড এসে বললেন, তার কিছু ডিমেরিটস এলো, আর তারপরে এলো তোমার বোর্সের কিছু মডেল জানতে পারলাম, বোর কী কী বললেন, তার সাফল্য তার কিছু লিমিটেশন, এটাই আজকের আলোচ্য বিষয়। তো সবাইকে আমার ভালোবাসা, স্নেহ ভালোবাসা জানিয়ে সবাইকে আমি আজকের ক্লাস থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি, আজকে এখানে শেষ করছি। নেক্সট দিন আমি আবার ধরবো তোমাদের কোয়ান্টাম নাম্বারস অ্যান্ড অলসো হাইসেনবার্গ আনসার্টেনিটি প্রিন্সিপালস অলসো। ওকে, ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ গাইজ, সো ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব, থ্যাংকস।